अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सारे नकाब जी हट चुके हैं और डीजी आईएसपीआर ने आज खुलकर 9 मई के वाकयात पर पीटीआई के खिलाफ और कप्तान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बड़े बड़े इंकिशाफात किए गए हैं, इल्जामात लगाए गए हैं और एक सहाफ़ी के सवाल पर किस तरह डीजी आईएसपीआर साहब हक्के बक्के रह गए और किस तरह से एक सहाफ़ी ने खामोश करवा दिया, उस पर भी बात करेंगे। अपने ही 15 अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को शट अप कॉल दी गई है, या तमाम वो अदालतें या तमाम वो अनासर जो इस वक्त इंसानी हकूक की बात करते हैं या फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन के ट्रायल की बात करते हैं, उनको आज शट अप कॉल दी गई है। और आज ये बता कर कि हमने अपने 15 अफसरान फारिग कर दिए हैं, ये इमरान खान को पैगाम दिया गया है कि अगर हमने अपने लोगों को नहीं छोड़ा तो हम छोड़ेंगे आपको भी नहीं। और यह भी बड़ा वाज़ा किया गया है कि इंसानी हकूक की आड़ में भी हम किसी को छुपने नहीं देंगे। सोशल मीडिया एक वबा बन चुकी है, इस वबा को भी कंट्रोल करना होगा, यह भी आज डीजी आईएसपीआर की जानिब से कहा गया। फिर इमरान खान की जानिब से भी एक बड़ा दबंग जवाब आया है। ये जो सारा क्रैकडाउन हो रहा है, इस हवाले से उसका भी इस वीडियो के अंदर जिक्र कर लेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक ये बड़ा एक अजीबो गरीब वाक़या है जो मैंने अपने ये 4-5 साल कैरियर के अंदर देखा है। मेरे लिए सबसे हैरानकुन बात थी कि डीजी आईएसआई का मीडिया पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और आज डीजी आईएसपीआर का मीडिया पे आके मुकम्मल तौर पे एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और बजाय हिंदुस्तान को जवाब देने के बाकी दुश्मन ममालिक को या एलओसी पर जो कल भी फायरिंग हुई, 2 हमारे शहीद हुए, उस पर बात करने के, या अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया मोदी के साथ बैठकर, उस पर मुझे तवक्को थी। लेकिन मुकम्मल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब आज सियासी मामलात पर कर दी गई है। इससे आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि मामलात अब किस सम्मत जा रहे हैं, मामलात कितने संजीदा हो गए हैं, या आपको जवाब भी मिल गया होगा। वो जो कहते हैं वो कौन है, वो कौन था, वो जो कौन था या वो कौन है, वो कौन जो है ना, वो अब खुद ही खुलकर जनाब सामने आ चुकी हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख लूँ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अभी और बहुत सारी खबरें, लेकिन 9 मई का सानिया पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी डीजी आईएसपीआर। 9 मई का वाक़या एक स्याह बाब है, इंतहाई काबिल मुज़म्मत और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। और तहकीकात में सामने आया है कि इसकी मनसूबाबंदी कई माह से जारी थी। बहुत बुनियादी सवाल है, अगर कई महीनों से यह कार्रवाई जारी थी तो इस कार्रवाई को रोका क्यों नहीं गया? क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां क्यों इतनी नाकाम हुई कि एक बहुत बड़ा मनसूबा और एक बहुत लंबे अरसे से जो जारी था उसको रोका नहीं गया? अच्छा जी, मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क शरअंगेज बयानियां फैलाया गया। डीजी आईएसपीआर 9 मई की साजिश गुज़श्ता कई माह से चल रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर समेत 3 अफसरों को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। पाक फौज ने अपने खुद एहतसाबी के अमल को मुकम्मल कर लिया है। डीजी आईएसपीआर जो काम दुश्मन 75 सालों में ना कर सका, वो मुट्ठी भर लोगों के सहूलतकारों ने कर दिखाया। डीजी आईएसपीआर अब तक की तहकीकात से बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं, यह भी डीजी आईएसपीआर की जानब से कहा गया। सानिया 9 मई के जिम्मेदारान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सानिया 9 मई वाक़ये के अंदर मुलव्वस लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अंदर जो रुकावट है, चाहे वो जवाद ख्वाजा है, चाहे वो उमर अता बंदयाल है, चाहे वो एतजाज हसन है, चाहे वो लतीफ़ खोसा है, या कोई तीसरा चौथा है, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। ये बहुत बड़ी शटअप कॉल सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है कि हमारे रास्ते में मत आओ, हमारे जो हम एहतसाब करना चाहते हैं उससे मत टकराओ। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया गया था अभी तक मिलिट्री कोर्ट के अंदर कोई ट्रायल नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, जबकि डीजी आईएसपीआर ने बता दिया है कि कार्रवाई शुरू है। तो यह भी एक बड़ा इंकशाफ आज हुआ है। 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। और मजमूई तौर पर अभी जो तादाद मेरे सामने आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 15 के करीब कोर्ट मार्शल जो हैं वो हो चुके हैं। इसके अलावा
تین میجر جنرل 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے اور سوشل میڈیا پر چیزوں کو جوڑ کر غلط پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا اور انہوں نے کہا سوشل میڈیا وبا بن چکی ہے، بیماری بن چکی ہے، اس کو روکنا ہوگا، لوگوں کو سزائیں دینی ہوں گی جو سنسنی پھیلاتے ہیں، جو پراپر رپورٹنگ نہیں کرتے۔ فوج میں جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ ایک خاص سیاسی گروہ کے پاس جھوٹ کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ یہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر، اس فوج کے ترجمان جو اے پولیٹیکل ہے، جو نیوٹرل ہے، وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ثانیہ 9 مئی کے وقت سیکیورٹی کی ذمہ داری پوری نہ کرنے پر ایک لیفٹیننٹ جنرل، اچھا جی یہ ساری دوبارہ وہی چیزیں آ رہی ہیں، 9 مئی سے ملوث کسی شخص کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج جو سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی اس کے آخری ریمارکس بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ توقع کرتے ہیں سپریم کورٹ میں درخواستوں پر سماعت مکمل ہونے تک ملٹری عدالت میں کوئی ٹرائل نہیں چلے گا۔ زیر حراست افراد کو ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے گی۔ اٹارنی جنرل ملٹری کے زیر حراست افراد کی تفصیلات کل پیش کریں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے یہ آخری ریمارکس تھے۔ افتخار شرازی صاحب ہیں جو ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے 3 سوال کیے۔ انہوں نے کہا سر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا بہت بڑا واقعہ تھا، پلاننگ اس کی سامنے چل رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، لہٰذا ہماری جو انسٹالیشنز ہیں، ہمارے جو گیرزنز ہیں ان کی سیکیورٹی بڑی سخت ہوتی ہے، ایسے ہی دشمن وہاں پہ پہنچ نہیں جاتے۔ سوال نمبر 1 تو لوگ جب اتنی وہاں پہ سیکیورٹی تھی، اتنے سینسٹیو ایریا ہے تو لوگ وہاں پہ پہنچ کیسے گئے، ان کو لوگ روکا کیوں نہیں گیا؟ نمبر 2 آپ نے کہا کہ ایک شخص نے اتنا انفلوئنس کیا کہ آپ کے ادارے کے 15 لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے وہ روکنے میں ناکام رہے اور ان کو آپ نے فارغ کیا ہے۔ تو وہ مرکزی کردار کون ہے 9 مئی کا، وہ بھی ذرا قوم کو بتایا جائے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو، ایک جماعت کو، ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس پر جی ڈی آئی ایس پی آر خاموش ہوئے، ادھر ادھر دیکھا، پیچھے سے کوئی آواز آئی کہ وقت کم ہے، سوال زیادہ نہ لیں یا یہ نہ لیں، پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی، پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی ایک سوال بتا دیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر افتخار شرازی نے وہی سوال پوچھا کہ یہ لوگوں کو کیسے اجازت مل گئی، کیسے فری واک مل گئی؟ تو لہٰذا اس سوال پر یہ جو 3 بڑے سوال ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہی تو پراپیگنڈا ہے، یہی تو سوشل میڈیا پہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ روکنے میں ناکام رہے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا یہ سوشل میڈیا کا سارا پراپیگنڈا ہے جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، لہٰذا یہ آج صحافی افتخار شرازی کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹف ٹائم دیا گیا۔ اچھا جی اس کے علاوہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عمران خان کی جانب سے جناب اس کا جواب کسی حد تک آ چکا ہے۔ آج عمران خان نے ایک بڑا دبنگ ٹویٹ کیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے، یعنی جب ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے اسی دوران انہوں نے ٹویٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا شہریار افریدی جنہیں محض اس لیے خوفناک حالات میں رکھا گیا ہے کہ انہیں تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے پر آمادہ و مجبور کیا جا سکے، آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اب تر جسمانی اور ذہنی حالات کے باعث گر گئے، یعنی وہ گر پڑے۔ کچھ روز قبل تحریک انصاف کے وہ کارکنان جنہیں پولیس کی گاڑی میں بھر کر لایا گیا تھا اس شدید گرمی میں دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے۔ ان لوگوں جو تحریک انصاف پر ستم ڈھانے اور اسے کچلنے کے لیے قانون اور انسانیت کی ہر حد پامال کر رہے ہیں کو میرا پیغام ہے، ان لوگوں کو میرا پیغام ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا پیغام ہے؟ آپ کچھ بھی کر لیں، ہم اس یزیدیت اور اپنی حقیقی آزادی کے لیے آخری دم تک جد و جہد جاری رکھیں گے۔ خان نے پیغام دیا کہ آپ جو مرضی ہے کر لیں، آپ جتنی مرضی ہے گفتگو کر لیں، الزامات لگا لیں، ظلم کر لیں، ہم اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے، ہم اس وسطیت کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ تو آج عمران خان نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم کسی صورت بھی اب اس سارے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب جلاؤ گھیراؤ ہو رہا تھا تو ملک اور بیرون ملک کون پرچار کر رہا تھا؟ اچھا ایک خاص سیاسی گروہ کے پاس جھوٹ کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں، سوشل میڈیا پر چیزوں کو جوڑ کر غلط پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آج جو ہے وہ کہا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار گفتگو کی گئی۔ میں بڑی جلدی کے ساتھ کچھ اور دیگر جو ہے وہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور ان کا کہ ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، 9 مئی کے شہداء پاکستان کے خاندان کے دل آزاری کی گئی، شہداء کے خاندان آج کڑے سوال کر رہے ہیں، کیا ان کو پیاروں
क्या उनके प्यारों ने कौम के लिए जानें इसलिए दी थी? शुहदा के वर्सा सवाल कर रहे हैं कि मुलव्वस अफराद कब कानून के कटहरे में लाए जाएंगे। आर्मी के तमाम रैंक्स सवाल उठा रहे हैं कि हमारे शुहदा की यादगारों की इस तरह बेहुरमती हो रही है तो हमें जाने कुर्बान करने की क्या ज़रूरत है? सानिया के मनसूबा बंदी कई महीनों से जारी थी। फौजी तनसीबात और GH की सिक्योरिटी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। सानिया 9 मई को फौज और एजेंसियों पर डालने से ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं की जा सकती। और उन्होंने कहा यह हम पर ही डाला जा रहा है कि आपने खुद करवाया है, तो ये बड़ी जो है वो शर्मनाक बात है। और फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है, यह जारी रहेगा। ये है बड़ी खबर, ये है बड़ी पंच लाइन का 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। ये है बंदयाल के लिए और बाकी जजों के लिए जो है वो सीधा सीधा जवाब कि हम ट्रायल कर रहे हैं, ये नहीं रुकेगा, ये जारी रहेगा। यही राना सनाउल्लाह ने कहा था, यही शहबाज शरीफ ने कहा था कि इसको हम नहीं रोकने जा रहे, ये जनाब जारी रहेगा। और इस अमल को अंजाम तक पहुंचाने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। फौज ने अपनी रवायत के मुताबिक खुद एहतसाबी मरहले का मुकम्मल कर लिया। DG ISPR का कहना था फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और यह जारी रहेगा। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के किया जाता है। का कहना था मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थीं। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया है। तर्जमान पाक फौज का कहना था सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स भेजे हैं। इन तमाम मुल्ज़मान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल हैं। इन मुल्ज़मान को तमाम हकूक हासिल हैं और इन्हें अपील का भी हक हासिल है। उन्होंने वाज़ह किया कि आर्मी एक्ट कानून और आइन के कई दहाइयों से हिस्सा है। उन्होंने कहा हम कानून जो पहले से मौजूद है उसके मुताबिक ट्रायल कर रहे हैं और हम इसी के मुताबिक ट्रायल करेंगे भी। तो सब के लिए बड़ी वाज़ह कॉल है, शटअप कॉल है, चाहे वो मीडिया से हैं, सोशल मीडिया से हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हैं, कि 9 मई के शरपसंदों को नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।